हेलो हाय नमस्कार मु ममता आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भलरे थिबे मु भी बहुत भलरे अच्छी जेहेतु नवरात्रि चली तो आमे बाहरी गलु नवरात्रि देखा जेहेतु मु घरे टाइम पाइलिनी व्यस्त पलि आसिली आउ घरे मु कहि पाइलिनी कुआडे जीवी बोली सेतिपाई पलि आसिली डायरेक्ट आसी मंदिर रे आपण मानकु मु मंदिर रे दृश्य देखाउची आउ संध्या हो गलानी जेहेतु मंदिर आसचु आ मु उपास रखेनी को जगार समस्ते एठी मुंबई रे तो समस्ते 9 दिन उपास रखुचंती किंतु मु लास्ट फास्ट उपास रखे आ बाकी मु व्रत रखे मंदिर जाए किंतु उपास रखिनी रखी नाही मु केभे आ गोटे कथा सर्वे पहले ओडिसा रे 4.5 कोटी ओडिया को धन्यवाद जणेबी आ भगवान को पाखरे एतिकी जणेबी जे समस्त की खुशी रे शांति रे रखंतु सुरक्षित रखंतु आ ये ममता को एमती भल पाइबा दियंतु आ जो माने मो चैनल को नुआ अछंती मो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करबा को जमारू भूलिबेनी आ निश्चित वीडियोटी जदि मूलठू शेष जाए देखिबे जदि मो वीडियोटी भल लागिबो निश्चित निश्चित कमेंट करिवे कमेंट रे लिखिबे जय माँ दुर्गा चलतु आम लाइन ले छिड़ा हवा बर्तमान देखी पार्थुव सांग माने तो बहुत भिड़ अच्छी जेहेतु समस्त उपास एठी तो समस्ते भिड़ माँ कहले टिके चलो बुलिबा तो सेतिपाई आमे माँ मु बुलुचु बुलिकी दर्शन करिलु दर्शन बेले बहुत भिड़ थिला जेहेतु आपण मानकु देखै पारलिनी तो मोबाइल सेठी काढ़ी होबनी एते भिड़ तो बाहर को आसिकी आपण मानकु ये देख मंदिर सामना केमती हेची ये मंदिर रा ना होची गाउदे मंदिर आ मम्मी सबु बेले माने जोटी जीवे आगे मोर फोटो उठा तांको फोटो बहुत भल माने सबु बेले से फोटो कले तांको फोटो रील एमती रे आसिया पाई बहुत भल पाती आ एठी सरीगला तो सेथिपाई मंदिर रु आमे पळे आसिलु एठी होची जोटी हमर दांडिया खेल होची सेठी हमर नव दुर्गा बसंती मेढ बसची तो सेठी आसिकी मु सर्वे पहले पूजा कली आपण माने देखि पारथिबे मेढटी केमती हेची माँ दुर्गा मेढ निश्चित कमेंट द्वारा जणेबे आ भीतर सजाणी केमती हेची आपण माने देखि पारुथिए बहुत सुंदर लागुची इच्छा होनी जीवा पाई मु जेभे जो मंदिर जाए टोटाली जीवा पाई इच्छा करेन मु तो एते खुशी आपण माने मते देखिकी जानि पारुथिबे मु कोटी मो हस्बैंड बुलेबा को नेले मु एते खुशी हुएनी किंतु जदि को मंदिर गली को ठाकुर स्थान गली एते खुशी जे खुशी खुशी रे मो आखिरे लुह झरी जाए खास करके माँ को देखिले तापरे मो पुओ कहला माँ मो पूजा करिवे मो पुओ जाय कि लुक अछंती बोली डरुची से पळे आसी तो एठी से भी कहूची माँ बहुत भल लागुची आमे जीपानी यार सजाणी बहुत बढ़िया है गुंफा सिस्टम एते सुंदर लगुच माँ जीपानी से खाली मो पुओ देखिबो आपण माने मो पुओ एठी मते एपटे सेपटे से पूरा मैदानटा माने एठी दांडिया खेल हुए तो से हॉलटा पूरा एपट सेपट हबा जीवनी कांगी ना ताको खेलिया को मिलेनी तो सेतिपाई से आज पळे आसी छुट्टी अच्छी स्कूल ट्यूशन सेतिपाई कुछ मते केभे त आणुनु खेलिबा को आज मु खेलिबी मु जीविनी सांगसाथी पिला छुआ मिलगले आ तांकर तो पिलांकर बहुत माने खुशी आ जेहेतु वर्षा होची एठी गणेश पूजा गले मुंबई रे वर्षा कमी जाए किंतु एथर वर्षा लगी रही दांडिया खेल 3-4 दिन है आरंभ है फिर भी खेली होनी जेहेतु वर्षा तो मो पुओ देखी पार्थे आमे माँ पुओ बहुत खुशी अच्छू तो प्रसाद आनी मो पुओ ताऊ खाइलु आराम से बुलूची जेहेतु मो पुओ कहला माँ बुलवा बोली से मैदान चारिपिठी बुलिलु तापरे से पाखरे आउ गोटे मेढ माँ बसंती तो रोड क्रॉस करिकी आमे एबे जीपू
ଆମେ ଏବେ ରୋଡ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ପୁଅ ଯିବାକୁ ଜମା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ମା ପୁଅ ଏମିତି ବୁଲି ନଥାନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଆସିଛୁ ବୋଲି ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୌସମ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମା ପୁଅ ବୁଲୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ ପାଖରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ବି ବହୁତ ଭଲ ସଜାଣି ହେଇଛି। ଗାଁରେ ବି ହଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଫେମସ୍ ବି ଅଛି, ସବୁଆଡେ ଉତ୍ସବ ସବୁ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ଉପାସ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି 9 ଦିନ ଉପାସ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବି 9 ଦିନ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ପୂଜା କରିବି। ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମା ବୋଲି ଲେଖିକି କମେଣ୍ଟ ବାକ୍ସରେ ଦେବେ। ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଗାଁରେ ପୂଜା ବିଧି ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଆଉ ହଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ପୂଜା ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ ଅଲଗା। କାହିଁକି ମାନେ ଏଠି ହଉଛି ନିଜେ ଆସିକି ପୂଜା କରିବ, ସର୍ବେ ପଇଲେ ହଳଦୀ କୁମକୁମ ଲଗେଇବ। ଗାଁରେ କଣ ନନା ସବୁ କରନ୍ତି, ଏଠି ନନା ଯାହା ପହିଲେ ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ 9 ଦିନ ତକ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ପୂଜା କରିବେ, ହଳଦୀ କୁମକୁମ ଲଗେଇବେ, ଆଳତି କରିବେ, ସବୁ ପବ୍ଲିକ କରିବେ। ଯିଏ ଆସିବ ପୂଜା କରିପାରିବ। ଗାଁରେ ଖାଲି ନନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଉପାସ ରହୁ, ଭୋଗ ନେଇକି ଗଲେ ନନା ଡଲା ଚଢାନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋ ପୁଅ ହଉଛି ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ହଳଦୀ କୁମକୁମ 3-4 ପ୍ରକାର କଲର ଅଛି, ସେ ଜାଣି ପାରୁନି ମୁଁ କୋଉଟା ଦେବି କୋଉଟା ଲଗେଇବି ନାହିଁ। ସେ ଡରୁଛି, କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଡରି ଡରି ଲଗଉଛି, ଏଣେ ହସୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ସିଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ବରଷର ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କେତେ ଖୁସି। ସେଠି ଆମର ପୂଜା ସରିଗଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ପାଖ କଲୋନୀରେ ଆଉ ତାଙ୍କର କୁକୁର ପାଳିଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ। ତ ସିଏ ମତେ ଚିହ୍ନିକି ସେ ଭାବୁଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ କେମିତି ଆସିଲେ। ଛାଡୁ ନଥିଲା, ତ ଫେର ବି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଫେର ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ପୁଣି ଏ ମଇଦାନରେ ବୁଲିବା ଯିବାନି, କିଛି ଟାଇମ ବୁଲ, ବର୍ଷା ନାହିଁ ବୁଲ। ତ ଟୋଟାଲ ଯାଇତେ ବାହାରୁନି। କହୁଛି ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିବା, ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିବା। ଆଉ ମୌସମ ବି ଭଲ କରିଛି, ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ବର୍ଷା। ଖାଲି ଖୁସି ମାନେ ଏତେ ସିଏ ଭାବୁଛି ମାନେ 3-4 ମାସ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଟିଉସନରେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ତାକୁ ଛୁଟି ମିଳି ନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମତେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମାନେ ଆଉ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପେଟ ଭରିଯାଏ। ଏମିତି ଦେଖି ଦେଖି ଆମର ତ ଫେରି ମୋ ମମି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ରହିଥିଲୁ। ଆଉ ଏତେ ଲମ୍ବା ବ୍ଲଗ କିଏ ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗଟି ମୁଁ ସେଇଠି ରଖିଦେଲି, ନଚେତ ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଦାଣ୍ଡିଆର ଭିଡିଓ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବି। ମେଘ ଯଦି ନ ହୁଏ, ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ନିଜ ମା ଭଳିଆ ସେ ମତେ ଝିଅ କରିନେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯିବି ସେ ମୋ ପାଖରେ ଯିବେ ସବୁବେଳେ।
ମନ୍ଦିର ଗଲେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଗଲେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ମତେ ଯେମିତି ଝିଅ ଭଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ସେଇଆ ମମି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମୌସମ ଭଲ ଅଛି, ଆମେ ଯିବାନି ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଏଠି ଆମେ ବସିଲେ ଆଉ ପୁଅ ଖେଳିବ। ଯେହେତୁ ରାତି 10ଟା ବାଜିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ